Wanzani wa Haiba FM, waishilizi wa Haiba FM, waangalizi wa honkadi wa Haiba FM, amjo mwambiani mniki mbamu udambavi mparane jama jana imanale swala la leo ngalendili yao na la jana bese mono ukaya watangazi wa gazeti litangaza la Reunion ukaya silucho kaze nongozi umtiro hunu shawa jonga bo Ebola au waparihana kwa Ebola onge eke serikali hatu idaza kwa choma nongo sindola upande wa uwade wa covid rjo kangi obanu ngonziro ngechongo henjeza shanda zinu zibira orutso hele okaya emanzishi yanungo na madhumuni hindini ninsi hatu bai sisi maraia lazima rijitamke riuzise ritsange fikira yode manana na Johanza mparane tena ikija majana rikiwenji wahuishia ritsange fikira imana izo nambao vanu zinsa mjizi tiza mjizi zinuza mdunduazi yaona zinji ujuziso masuala avoko banzi ndanyi wanazijana mlona ujuzi abasa jokanza mijibu nonjabo narjinike wanadakawa ili wararu mparane rejebano rishiliane na mini tayarisha zindu njoka humsomea ni vanu haunjoka umwambia ni mwedemu angalie ili risande reelewe ka ezibirao hindi wanzani wa Haiba FM, waishilizi wa Haiba FM, waangalizi wa Haiba FM, assalamu alaikum. Jana tsikabano tsi juzi sa timuzisane si uzisomleme ulemengu ukaya imanzishiano ya fanyhao ya Komoro hindi ya Zambao hindi imana hindi ni waziri wa handa bwana Castex Faransa yakautamka Komori ukaya hakikisha yeye ukaya ngavo libungu la covid la Afrique du Sud na yoti hazia hindi yani kavati namna ulemengu wabasa kisiansi idasturi ya ukaya dhamana wa kisiasa wansi ya jatamke nongo jamani izo atuzijua na kemstarabu hindini niyo hata hula Faransa kabajala wa kadoenga nzima ukaya libungu lindu la Afrique du Sud bai shingiro neto jodore je abo bani sisi karjahana manuhunu Haiba FM na mwesherendo nondo kavati mnduko ushemeza hanasi na ranzi owade unu reje hamvu haina wakati ngaraparawe serikali ukaya kamnongo wadingo sivo ko karti jahale makaudo hana makaudamba inu dengi jao ratsanganyiha rajihifadhi sisi ngaramba wakawade ngumunji bankar jalinda ikeleo bahari zibiri Ulaya wandu 15 wazilwa haina usikunga batolo banu 20-30 shabo kangazambao hunu jama kartono kazo hindu imana emzunguka jama nangabo hatu washemezao nyonsi pia ngamjua wandu omalahoni shanda ilaki hatu baishidu fungal kaba ngasiabo sheka kaba jaja mjeni mangaya jazamba abo
si ukaabo riduvurana na bandabo na jao shau waningu haya sijuzisa ukaya eva la mana hindini enu bahindu hindini de shipishi wa ukomorwa emana jana yila tizamba mjuziri jenka dozinji madame Voine Maore emhu wahe commission scientifique ya Faransa hakaurongo wa jana bahe akambe hatwarilwe Faransa ni libungu la kiafrika du Sud bahe habamba ukaya hususon la Réunion emana wa ulwaluna mhusiano hakuna Afrika du Sud na izokweli bohenda maturisti wala la Réunion da sur Afrique du Sud na Afrique du Sud ako envie on ezeno ko zonsi pia kajatam kata komwe shari hono Kamardini Riono Boja sama yot première la réunion première hata leo Riono kaya la Réunion watolo article ya ukaya hunu harmensi hatu waja uzeno ngongizo hatwari emananga ho Ebola abonge namsane ni msomeni mbavi emana ekamru hazoya ndongo za maandishi za utangazaji za journalism ngono ke article kavati baishe yomkini hukakwelinga mndu wa Ebola nsujua utazijua shanga mtu zereje shena mnanziwa article ya ushangaza ichitiso harmoinsi wajua ukaya ekazanziwa sisi yani mnungu jobeshebo nanya emana karitsina ila regard critique ya wuna ukaya shinu hindi amsomo mbabi babise kamro asomo haunga msoma ungarjoka uona ukaya baishe zenongo za joka wajoka za kweli shena mnanziwa si harmo journalisme scientifique journalisme ya propagande au Comores ngandi sawa article. Un cas mortel de fièvre hémorragique à virus Ebola se superpose quasi à une explosion de l'épidémie Covid-19 fortement suspectée d'être induite par une circulation conséquente du variant 501-22 dit sud-africain. Fortement suspecté. Alors, kabati chiffre man kabati atabanango. Na une science. Suspectée d'être induite par une circulation conséquente du variant. Eka. Cette situation fait des îles de la Lune, les îles de la Lune, le centre névralgique de la menace épidémique dans les Mascareilles. Une situation indigne. Ebola, kwa jamboka. Un virus Ebola, boum. Selon les informations d'Imas Press, cela arrive au moment où la Réunion reçoit par vol sanitaire ces deux premiers présumés porteurs du virus. Yani, voilà, de Hulango Jao et virus Dinum Seto. Les malades sont hospitalisés au CHU. Interrogé sur le sujet au cours de la conférence de presse qu'il a tenue vendredi soir, le préfet a indiqué il est encore prématuré de dire, que deux patients sont porteurs du variant sud-africain. Il lui a dit que les variants du variant ont été fracassés de la quarantaine. Il nous dit article zila jama scientifique qui consomme le secrétariat de rédaction nan kaba na mangalaise fotiswa. Des analyses sont en cours, il n'y a pas de confirmation à ce stade, a-t-il ajouté. Oh, le bref. Chez Kamadisaro, ani minsuju kangabo Ebola. Naila variant sud-africain. Iyo hataba sakazi hakikishio. Aboti kakaziti. Shazeno ngozini zonsi pia ndizo na hamba jana ukaya zolunga kanone. Omesi wa hamba. Vanu harumezi siwa za hatu ngabo mkonsi ulungwa milwa sega uwo dutunda
ze epidemi zandisa na zila chikungunya na izo zontipia wandu wanuambilwa ndongo ewatsahwa ebola rinyo amba ukanga zaunu wakurubia wandu wao ehunu wakomoru walwaru mesega yo wajulizwa ndongo abati ukanga ranzore munguze nganzao msomeze ndongo zinu ndondondo ni wastaarabu muzise ndizo namba kaya karna uransi huzisa maana tijara ndiro mabembe obwade nguo ila covid abamjo kamba ndongo emana jambo kaya inu variant sud-africaine usumpia shabo tikayo hatwarize idi na watu chazo ntipianga zijori fanywa hata rishangaza karjashanga hali na basa ikabula zimurishangaza zilifanyeza ngozo ntipia ngabondwa juhaona noze ngozo shatsi babiani ukangabo mwana upiwa abantu nsujua zindongo hindini na zila serikali zatu ngasaidiwa manata basa kwa choma ndongo na kabati namna ya wana nezendongo zinu badi ubenufu. Donc posez question, demandez à l'OMS qu'est-ce qui se passe. Banu nyinyi ngani Faransa ngamjoka wandu wao ataba sako jishinda wana nuwade. Anukanga joka utsahondo ajari saidie yo Rwanda. Abangena mabyo wandu wanukaya ngwashangazao banu ekaba anuzitsa wao. Dukaula mkonsi waheze nongo jama sega banu. Serikali hatu ije ikubali tena ukaze ndongozi ifanyishe maore yomkiniha haurikubali wana ndongozi nji haitiso na namna hiyo sisi mara iya simsu harjamba kaka sili namna hiyo mara kartona ndongo ikauzihira ndongozi serikali tena mpaka daba sangarishia ukaya aborashemeza hariba nezinsihu zijonga bajokubuliwa mahala abili emana ndu wajaya samba kabati plus ngabo la wao fikira na fikira ngabo miji jamaa mitsema hudu wanisunjifikiri ya ukaya erifanye neze centre de santé sheizo na stido tataziwa banu serikali mjamjiti harma mgala ngamfanyao jamaa ngamfanyao gizama handongo bokweni mnungu joka yuti kosalahanyu le kanga mtatazao kamtufanya jamaa de zinsiza sama mbuziro heze ndongo haina mzima ndasi ajitarisha arawana wazimu alafu obonzi ngwafanyao zinu tena wajua ukaya hazatu si wana na uvurana abani mnu aparisa ino hate mstarabu kajatso soma shangar joka hamba kabo ya lalarinyo awi jokoni nungo zamana na haina mndu ya tsofanya maamili ya soma literature scientifique hau gazeti na ritsomba madika na zahila haiba la joka hansi andoko jamana zinu kajujanzi hajao shani nungo la ushangaza owade na riure owanungo wenchi Moroni, Mbajini, Yomala Onsipia. Mondwani lisurengazi hatu wazahao, milanansi, wastarabu wa mji, serikali la. Bangeda zimhunda ni zinu. Na zinu habasabu serikali. Ila ukaya. Mwendimu ambilwa. Ukangabu variant sud-africaine, kamjatso shida hata majoma mba ukaya. Rahaka bajafanywa analizi boko leo do alwatwani wakahamba horashemeza waziri wahe unono yakahamba ukaya vanu hata ze champion izo kazija beho hula Kenya labeka kaza beho aboli bot si serikali hatu bode wemesi kaza beho unda ula lamishi shata abo ngujushia ma secrétaire général wando aja hundana tido wade tihindini tindongosha dousana ukayami hafidhul najua hafidhul mondiali namkerali bakaba timrujuo sinzontsipia inde manarjo joka ujari wanisi wabanu
mtujwe kandi mwanzo mtolo mwambila ndongo haunga mzungu hanza mje mparo atsena ndazila komite afra étrangère na tijindi ni mwene mwambilo kana mkubaluka aba sasa ndongozo ntipanga zoko fanywa hama ore hawitije hama ore mtujwe sana mkeradi vous les jeunes de la diaspora ou d'ici, quand vous voyez des conneries comme ça, cet article-là est une connerie et c'est une insulte à l'intelligence comorienne. Mais lisez-le encore. Je ne parle pas des fautes, comme ça, de la rapidité de faire quelque chose parce que il faut nourrir le débat entre Comoriens, il faut diviser. Aux Comores, ça commence comme ça. Un cas mortel de fièvre hémorragique à virus Ebola se superpose, etc., etc. Cette situation fait des îles de la Lune le centre névralgique de la menace épidémique dans les Mascareilles, Amdjou. Au Shanghai, Narlu Shanghai, et Covid-19. Zinzahe Ebola. Et ils ont connu des onrabo, nous n'avons chez les Zeukaya. Et quand il y a Ebola, il y a l'Afrique de l'Est, l'Afrique centrale, Congo na yemo. Et on doit comparer wafanya ukaya wanduwai wadubira hawangu wanjie maore ili wake wenji hana wala wakomori wa asunindo la wala maore yo. Ambishilando nondo. Ambishilando nondo. E kade de Covid abona rishemeze riparole mengonzi pyanga wahodari ruonao hata unafriki wa Rwanda riwono Kenya hasana haziyambavi risana jama bakauhare mashinwa tije waondo washinda au wadole mjuzi Marekani kula na kamna ijana si Uingereza owenza prinobel zinji baada ya Marekani ihonlono wajuhu hangu nchujo henda na waona si Faransa ihonlono wajuhu unowana tena wajao nchujo henda na waona abangizinu za kamakini sha abamjuka wenda na njezi mbabizi la Zefrazi. Ainsi, les Comores se trouvent-elles dans une situation sanitaire critique? En ce sens que... Il nous article, il y a Jokaya, Frazingaru, Shabasi. Nous sommes en train de wala madamu vaene aka uloma orengwarumia uzinu baishe juzi ibidi ameukaya zila kamardini ambazo ndabo shangwa nzo dazila ukayo hamba kangwarini kao halafu aja wadabanya dabanya ntujo kezo lisaho ntujo ndungu hindidi chaque des endroits namna hiyo on est jugé extrêmement considéreux Giovanni en France qu'au Kenya pour confirmer ou infirmer séquençage du génome à l'appui la circulation de cette forme mutée du SARS-CoV-2 identifiée en République sud-africaine le 18 décembre 2020 est jugée extrêmement contagieuse, même au regard de son concurrent, le variant VOC 2020 dit anglais, qui martyrise aujourd'hui le Royaume-Uni. Amana Michel Donondo. Ngamo Sheleo Kabala Kabla, Premier ministre, et Jarongo Wajana. Ngabo vidéo tsaila makama iparisa. Ya he ministre de la Santé Mfikiri débat yaka à l'Assemblée nationale. Le malazate andeza. Avumbwa Komori. Atwarikia la kabatendo bo. Wakati la kwa jakahamba aina usikoto janjeza. Katila kwa jakamjua wamba ukaya inu de kada kada. Shahaja havumbua yeye de la ministre wa Kifaransa. Le virus anglais. Harudi hamba wayakawa Wangereza jamada. Kashama mnukajamba Kingereza ba sha o Afrique, Sud-Africain, Comores yunga tujambi. Abunga mjona mbia ukaya sha Wangereza waziri wakotunja Faransa Wangereza kabla hizo waudu watende washemeza
le bungu lione hali analizewa na wanonsi pia likubaliwa mangar jaharaya mangar sahau ze utundi unufanyishio shatima bino kangabo za saya zibiro vano tujwa ndo ndini no watende wa wana washemezao ndasi ekaburulo niyo loko ranzibeti salama hata serikali kama tsimdorongo ntujwa ngo ndo ndini na boizo lwambiao lukari tsanganye herchemeza manongo wadingu mziro shaba sangari jori rumilwa zino. Et si jusqu'alors une relative tolérance régnait quant au flux affinitaire entre Mayotte et Comores, le regain de l'épidémie en Grande Comore, Moélie en juin, couplé au risque induit par le variant sud-africain, tant envisagé d'une fermeture des frontières à court terme. Et je dis ça, le bayatena. Yo kebeli. Emi safara amduka tsoleo. Bano minchwanzani letse hakuwe mananga mjoka ya kabati zikomba hunu zitso utafiti wa kinyume na serikali na kinyume na serikali. Ngasema mo wadi wansipia. Abo serikali wafao walo kinyume na serikali wafao. Anabasa o wadi unu jo badini ngo zinji haramule mengu starabu. Onesa wala wakauhea leo ezi ekonomi chinoise de yao. E Asie zanongonga zibadili hao. Ranze sharia de manana bakaya nyinyi wastaarabu na mlenzi utsukatiba nulola pizana rangali ukaya engari uzisaunda huu. Lutenderi uzise serikali ya hatu. Na wala OMS wako kabanitsila wanu basi ngarjo uzisara Afrika no mahala onsipia. Des institutions nsipia. Même si mbiani na mwende mwangalie esitine na tu parisa ino ipreunion.com ipreunion.com coronavirus mwangalie hari reportage weti mrajara je dizana buzaya abunga bajamba kawo sérieux etc. sha zinu weti mrajara nindongo za komandeo nsina ushina ni mwambiani za barindini zanagonezi nsahao sha na uribau herangalo wade wahatu halafu serikali mpare msahimsada mwambie ukaya yodi namna juko msaidiani ukaizo mfanyao vanu ngamjoka uparise kinyume wala maraia ngwalo na taraddudi ula msada majamba kanga mto wao senanda wala waraia wadongo ulizwa kwa hanza Faransa kina mshanga bana wasa manasema menuka eka ujuzi wa hizo ngozi yenu ekansi Afrika wo Rwanda kando rona dalili hali wala da Botswana nawa Bambilo kaya eshiningi ja wandu washemeza na wandu washinda wafanya ndongo habasa walone zumbu za kiabasa aboka jahara shakari na kubali ukaya ngabo mtaalamu hunu wa wanazendo ngozino na singaro nawe zibira Faransa ngwaba batsao jamadasi ekaburulo niyo nda unumavu uhondana ya serikali ya hatu ya bayihanya ale shamdudu au ntuje kama ngo ndao o tujoka wavoti wafepi aranzi ya ntujua bon ndiba hindini dini sha kamkaradi atsanganyia haizo tikanzana beukaya ze article tsindazino ngabo ze article zahe OMS ngabo article sérieux nyimlo yuho na mudemo mbimdia pari waangaliwa ndo wanu warambi ukaona ndo ndini ezibirao bana ezindongonda zila mivurano hatu ya Maore na ja na mulima parema Mauricien harama ila COI mkenchi mzambe ni masishelu wabao kono tukama ndao ajambilo ka centre nevralgique de Mascarenhas na tijindi na Madagascar wakati Madagascar wakamba kangwa unadalao
wando kaujua kazi nongoti tinyangwe na mnele kwa jesu butima nongo shanda asia wasi yamana ngarjuja banuri vurane hata lo basi mruya jibiwa bahari haono karambe wakanga si wawade aku abonge amkazo bana namleje mwende mwambie ukaya awowe kangwanzi au haraka na utoto wazila nkosara dwambilo ni mafundi watu fundi Abdul Hamidina wala ukaya izinu zanzi wa kudini mzungu honda wala master de wa hatu. Il est encore prématuré de dire waiti ENT que Dieu leur fasse charge napa nguna ora nitsindu que deux patients sont porteurs du variant yutula S fotelemle yuzindo muzakanza zafanywa haraka za tsone hani mroa saya kadhalika ukakabati hata mbadone statistique par mois et article abonge nardiwa zezinu rishemezena ono hatu vanu rirejeiri waneno wade bangu hatwari watsina zimnungu za destabilisation hauza hanza wakandamize la serikali hatu boko ukubali utuambia ewa shamungu jori hifadhi ikakarja kubali rafufuliwa